Tutan rapi ditampakan salah satu keluarga almarhum penipagrat beriku Ustaz Kadin 3 Anne bangia inak kenaran luang inak kesumpin hajakam kodi tongulung haja anak putranu salandri Allah kiamaka dipuluntongi hajatta jadi anne gupawalakam pabudi nagudiat batu ditampakan. Alhamdulillah tabi anda ni kisah dengar dan tabi padiwang bogoyan galangir disulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih banyak ibu-ibu yang tidak jawab salam saya. Jadi anda bangia naku ulangi rum marisalangku pabudik. Tapi sebelum naku ingatkan kipu pun ya inja ibu-ibu anda bangia tenan jawab di marisalangku. Maka saya akan doakan agar suaminya menikah lagi. Amin Bapak. Amin memang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi pandewang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina sikanatu jinnatau quluna kana rabbuna la karikunake Allah Ta'ala di bawah thumma istaqamu ribukangan anjo at-tagalak majarre kiri agamanya tatanazzalu alaihumul malaikatu makariwatun antu amadang lipapaturugangi malaikat Allah tahapuna kana malaika katea ko malaki wala tahzanu tiatong ko penrangga selai wa absuru bil jannati siga cini kini suruga lati yamni suruga kuntum tu'adun niya kerikau na janjian ko karaimu wa kala idang siga niat tumping kanan Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah esikama nyawa masarosan nanga enji'i asulu kori batang kalenu ila rabbiki ammo terik kori kareng ampat jariyako radiyatan mardiya ikau antu taurannu kori karannuang pada huli fi ibadi antama kurgulungan atangku tumatapaka wadahuli jannati sigang antamatto magopoy di surga. Semakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ribukon ngana anjon ya tumping kanan nabita ilalang di hadiska. Tusarun nas laripat kumpul kia busuk narupa tawwa. Yaumul kiamati ri allo kiamaka. Obatan teniamal laki sandala Oratan tenatunya malaki care-care Ita sallana sa ringkit bambang hayara Jai tau sanna lusana
min ahwali pemati sarrinna yaumul kiamati anjoni kania allo kiamat la ya'lamu tenania angasing anrupai rajulu sedang burane bil mar'atu karya riolo lebak bainina wala ta'lamu tenatonia angasing anrupai mar'atu sedang baine bil rajuli karya riolo lebak buratnina. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul fil kitabil hadis wa nahnu ala dzalika minas sahirin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahu atau di pangkalan beriku jemaat Tazkiratul Maut yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masa Ramadan ini karek Allah Subhanahu wa taala. Ia karek leba ampat jari tanda saka sigang ia toje pai karek leba ampat jari matia. Ia karek leba ampat jari alwa ia toje pai karek ampat jari bangia. Ia karai leba angaturki pambuakan nama tanah alloa iraya siagan kasatrakan nama tanah alloa ilau. Dengan demikian lantaran niat dapat jari karik Allah Subhanahu wa taala anjo matea saking ane bangia niat kibaturi tampakane nafas buntur Allah taala asilang ngersa rasir pemata landiniana amutera tau tua tu di pagala gerita ia mi antu tau tua tadi ngepo angalega umur kurang lebih kira tahun sekitar umur 55 tahun. Jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa aneh kematianna tau tua tadi ngepo pak. Anggapan luar biasa kematianlah totoata dengan impu napasabaki totoata dengan impu amotera ia musaba anne bagia kimasinia asi tawa tawain keriya pahala apa nih gapa yang membaca Al-Quran mendapat pahala dan yang mendengarkan pula mendapat pahala. Jadi masing-masing pagi dikira pahala Pak Budi. Jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Punna dilangir disumpai lantunan ayat Nasaruddin den nuju ustaz ka. Punna dilangir disumpai alhamdulillah merinding saya bulu-buluku mendengarnya. Amenteng bulu-buluku supaya Allah ngerti lantunan ayat yang dibaca oleh Ustaz Nasaruddin den nuju. Mingkaman namamo kante kamma porena tadi pakalai birta Ustaz kau lantunkan ayat suci Al-Quran. Mana mamo kante kamma porena supaya amaca Al-Quran tena panarapiki suarana Nabi Daud alaihissalam ka Nabi iya. Anjal Nabi Daud alaihissalam sekali ang ngaji pintu jupule antalu akule narubah suarana. Begitu hebat lantunan suara Nabi Daud alaihissalam. Kapunna sementara ang ngaji Nabi Daud alaihissalam nampak dia lekuk kayu tukuru baturi pangkena anjo lego kata gantung iron tenaron namatun naributaya napi lang ngiriba di geron satrana Nabi Daud alaihissalam ang ngaji. Punna sementara saringi anginya sementara ang ngaji Nabi Daud alaihissalam anjo anginya apan lang iron napi lang ngiriba di geron satrana Nabi Daud alaihissalam ang ngaji. Punna lompo bombang di tamparang sementara ang ngaji Nabi Daud alaihissalam anjo bombang lapar lagi tenaron ni ang galur
Nabi langir bahir satrana Nabi Daud alaihissalam. Bahkan menurut riwayat Babu sanging ero nara langir suara Nabi Daud alaihissalam anjo jambu menteka ero tongi na langir satrana Nabi Daud alaihissalam angaji sagena anjo jambu menteka asuru kini serena atontong sagena kamakama nete na mulai antama gasing garita lo kilala yung nga serena jambu menteka iya oy bantar to aja gila to jambu ya to di pantai di serena jambu bangku, jambu marija, jambu kebut, jambu eja, jambu jekne ilalang ngasih di serena jambu mente ka di bawang asul di serena tuntung kira kematian tahu katen tu Mangkasar ngajai bahasa apa pak rawal macam sombal atau suanya bicara Mangkasar kupai ke sini Mangkasar juga pelanggar kupo meme gua nak itu 80% atau Mangkasar kupai ya antur pana bahasa Mangkasar contoh jam 2 saya di jam bukan ini siapa kuliah rumah siapa contoh nangan rea jira tu bahasa nangan rea kemudian ini siapa bahasa nangan rea tala kowe ale mikirin reki angandre akado anggota acurara acama abangkasari abangkacera akalelu angadra sa angambala anggota at lamba-lamba alapa batang labi sampulo cuma dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pas sibuntulan tadi bania pas sabakal lompo alriboko asibuntul gisiganto tuato den ngimpo ilalang surgana karing Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat barisallan tuli majannan lawe makkajapuli Rabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mangaina Allah Ta'ala rupa tau kaminan sanna ni patapakna ni utu sigir tumpuk nalinoa angirang katojengan apa dongkok kalabira ampang ngajari kasalamakanga ampa pakacinikangi ahlak malabiri pangadakang masunggua na pawang kitna bita karya bunga-bunga karya kuntu tojeng na pakacinikan kitna bita karya gau anna bakar gau salah na jodjokan kitna bita karya anu halal karya anu haram suluning takat derika singaratne si kontu dikania sambaya iya nabi tau labiri ni pakalabiri tau sungguh ni pakasungguh tau tek ni pakatekne bahkan tau salama ni pakasalama dasi-dasi katengah sengannya kabatur ane bangia baji puratne baine tau kalumanyan tau kasiasi tau labiri tau tuna tuni parenta tuma parenta dikatakan lasan al-ribukuna sallang Allah Ta'ala karing Allah subhanahu wa ta'ala napasi buntulang ki Nabi Muhammad ilalang tri suruga. Jadi aja minasang tadi mudah-mudahan al-ribuku Allah Ta'ala napasi buntulang ki Nabi Muhammad di suruga. Angapa nakukana mudah-mudahan di akhir Allah Ta'ala napasi buntulang ki Nabi Muhammad di suruga. Sebelum dicerita masalah kematian apa bu? Kania kana rupa tawar yang lebih pokok dia anggap pekamaya aneh. Yang pertama ketika di dunia lebaki cini Nabi Muhammad, lebaki silanggar sa Nabiya, lebaki sifat rurungan Nabiya, bahkan lebaki sifat mempuangi, asipangan reyangi. Asipat tinroi poin Nabi Muhammad narapi al-riboko alhamdulillah asipam mantangi poin Nabi Muhammad ilalang tri surga contoh na sahabat tadi bayi na Nabi tasingang anak-anak tili delek basegang di akhirat segang itu di surga. Yang kedua
niaton tauri Allah riboko ketika di dunia lebat tonji silang ngersa dan bita lebat tonji serupa mata lebat tonji sifat rurungan nabita bakal lek lagi sifat mimpuang asifat ngandreang asifat tinruan Nabi Muhammad narapi Allah riboko tena mana sifat mantangan Nabi Muhammad kate niri kasalamakanga ilalangi trika cilakanga contohna purina kalenda Nabi Muhammad adek lagi poin nikana Abu Thalib inai poin purina kalenda Nabi Muhammad adek lagi poin nikana Abu Lahab pilih lek basyagang tri akhirat tena menosigang nabita. Yang ketiga niaton tauri Allah riboko ketika di dunia talebak kena cini Nabi Muhammad tena tonna lebat nalangir sadrana talebak ke sifat rurungan Nabiya apalagi sifat mimpuang asifat ngandreang asifat tinruan Nabi Muhammad narapi ki Allah riboko tena tonya pernah sibuntul Nabi Muhammad kate di kasalamakanga ila lagi trika cilakanga karya atau kamaya anjo mengaku Islam bingka taero nagaukan na itengang sambayang pilih mangasyallo asibatak jadi sambayang kamu segi papudi sambayang rupa-rupa itu gelaran Islam niat nikana Islam KTP karya Islam KTP ni ciri KTP na Islam agamana te ami angkana lamangir masiga sambayang riballa na lagi taero as sambayang apalagi magri masigika mingka tolon na batri masigika jahai tau sanna lang nasana angapa na lang nasatawa tolon na batri masigika niyaki baturi masika tena jari imang tena tona jari makmum dalekane iminga ambulwara amake pakaian tena jai jari aja di pengaman lakam gasingan apa pikul bari masika dalekane ki imang tena ki jari makmum tena tona jari imang dalekane ki imang ambulwara amake pakaian tena jai Islam KTP arena tere sambayang. Yang kedua niaton nikana Islam 77 karya Islam 77 Jumat pinas sambayang tujuan babi napa sambayang ala sagireke satu sagira Jumat 7 tuluna Jumat pinas sambayang Islam 77 arena niaton nikana Islam garoba karya Islam garoba disorong pi pajar namanya sambayang niat biasa kau jadi pasai pak dusu menjongkugi disuri pajar itu betul masih niat kau ni karena Islam katupa karya Islam katupa alap pasapitona sambayang pinduan di tahun dia Islam katupa arena sudah dia betul katupa lepak-lepak itu sambayang mu kalau pasti tahu. Alhamdulillah anne bagi aku cinika sehingga Islam sejati pilih mengisallah sambayang nasabah Islam agamana tau malamatun dikatakan nasang alubukuna Allah Ta'ala jadi katutu ini Islam kamaya papudi kipajari kalinta Islam sejati jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang keempat rial riboko salam niat dan tau rial riboko ketika di dunia tenaton na lebak na cini Nabi Muhammad tenaton na lebak na langir sabrahna talebak ke sifat rungan nabita apalagi sifat mempuang sifat ngandreang asifat tinruan Nabi Muhammad mingka narapi Allah riboko alhamdulillah asifat mantanggang Nabi Muhammad ilalang tri surga karya atau kamay anjo alhamdulillah punna kucini tanan sengkot na pura-pura niya sa di kairi dan lekangku sa di kanan
sengen tanan songkok bani suruga. Alisa cini kita tanah subuh na puna pasabayatan terpabuahnya. Kamangasim ni tanjak-tanjak na magucini bariboko tanah subuh pasambayang. Kak rupa-rupa itu tanah songkok apa bu? Yang pertama niat tanah songkok palana patapasa 26. Sehingga balak dulu na kami. Lohor amempu isangkin asa ruwa waktu na bakoi tanah songkok palana patapasa 26. Yang kedua niat todong tanah songkok palaki apanai inu-inuman sarru. Maka pun si kaca punang badara, punar ruang kaca cari perkara, talung kaca masuk penjara. Orang itu bapuana, apalagi itu persangaku pak dia tanah songkok kami. Niat todong tanah songkok palaki Allah pasal jangan papatte. Orang tanah songkok ada guna pada tanjang sengitan dengan berlepas sejaga. Bingka kami nampara pak. Niat todo tanah songkok palanan repek lomorte nanai. Tanah songkok palanan repek lomorte nanai. Enes sing stas kana sarutin nuju di pakasanganku juga tinya kuburan sana kumpuna. Si paganto wapun namalon joy di kuburan abar sanlay. Nyale baku pinawan di bawah kubutut di bawah bukan api nak boleh bersanlay. Nak ulang oh kareng kisarat mimpi kuna kisarat mimpi na kuna nabajai ku ko balong ko beng kuburta mimpi na pala di kuburan kekuasaan Allah Ta'ala pabu ni sarito yung mimpi Allah Ta'ala apa mimpina na cini-cini kay kalena ni ula kiri bembe bayangkan kuna bembe ang ula kiri nalle na rekpe nakalain je bembea apa jibangkena apa mi sete bawana 5 mi rua kamurunna 7 mi rua matana salapang rua tanruna 10 sete rua tolinna 10 tallu sete ingkona 10 angapa napasan laki nalle nomor 10 angapa amuko naiki nomor 10 anganna nakana ikarai tena kurekengi rongana inkondar walisere yari puna naik mutu lomor ka digampang nirippi gampang nirippi kaya tulungo mo naik mudah-mudahan din natin tupal lagi keluarkan manya walisere tinariki rongana li pagpingkuna ya nakana apa kabimbi lagi. Mimpi yang kedua na cini-cini keng singkalena nilu lagi di beca nakarandin di man di bajai beca kalau mau berpikana bandar lekan rua di bawah sete amuko naiki 42 nomor 21 nalle nanatena kuriking kalai kusikan amah nasikan toluranga jadi gampang berpikana rumur ka punna naik. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah punna kuciri ibu-ibu ane bangia sangin calon-calon penghuni surga. Angapa nak kana calon penghuni surga? Batena amma kemakiangi batena apa nek bongong tau bongong karena Allah. Abong riballatna pasara pesta tau ammotera apa-apa mamu namangi abongi nasaba Allah Ta'ala mantul napakamalakam kaniyaton tau abongong karena Allah nasuri tanay kabambangin luwa mangi apasara niat dalam pai kabambangin luwa abongi nasaba Allah napakamalakam niyaton tau abongong karena gaya naparipak gaya-gayangin kini abongong apalagi acara ta'asiyah pore bengonna pemati porena bengonna kapunna ajappa gepoy natut ruang bengonna pemati turunna natut ruang bengonna talon ta'asijine ripanyingkulu kato pore piranna sigam bondingna inak kini kalai gupa jaga gukampan jepun acara gampan porena bengonna natut ruang kuna jappa kalau kesini panyingkul ke topore pirana sikam bondin
niat tontau abongan karena taksia, niat patau mate, niat pa acara taksia nampana pake bongona, punna leba acara taksia ya nasasse bongona nalappak baji-baji na bolik na marina, nakana selamat tinggal na ia pasti lagi sibun tuluk planet temutiran niat pasti acara taksia, jadi taksia bitawa ni ciri amake gugur. Jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut masalah kematian, ipilangnya baji-baji pabudi. Anjo ibu-ibu gapa apa ji amalan nakatutui bani suruga mi. Jampanan ji ibu kata bani suruga. Apa ji amalan kita tutui ibu bani suruga maki. Yang pertama kipilangnya budi. Kika tutui kapan rakana sambayang ta. Sambayang ki. Gana ruana kika tutui puasa dari bulan Ramadan. Gana taluna kitong koki aurata. Gana apakna taat ki riburan ninta. Punna kika tutui ane apakah malam bani surga maki. Sekre waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ammo tergeta uah lantang bangin ammo terik maghrib Allah batu mari ballatanya hak barisallan dimini nasi di Khadijah di barisallan akan minta Khadijah istri yang pertama kali tertulis namanya di pintu surga adalah istrinya Abu Talha. Baine kami nang urut tertulis si aren dari pakai bukna surga bainina Abu Talha. Maka Nabi kita ya Rasul, angapa na lebih relongang bainina sahabat antama dibandingkan inake istri seorang Rasul. Maka Nabi tak latar datea kolar roy Khadijah. Bari basa akar-akar ko maghribal la Abu Talha ampak kutat nangangi. Apa anjo amalan najagai bainin Abu Talha. Sakena anja bainin Abu Talha dijami antama dari surga. Bari basa bu akar-akar bainin kita Siti Khadijah maghribal la Abu Talha. Bat menunjuk bari sallang bainin Abu Talha anrupai. Di bari sallang nakana Khadijah, wahai istri Abu Talha, ribangia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantang bangira modra dakwah. Batri bala nakana istri yang pertama kali tertulis namanya di pintu surga adalah istri Abu Talha. Elok aku tak namanya kau istri Abu Talha. Apa anjo amalan nuka tutui sakina kita na jamin ko antama di surga. Nakana istri Abu Talha Khadijah amalan ku katutiya ilalan ripok bala-balakangku sakina kita na jamin antama di surga. Yang pertama Khadijah punna batu aboya papidalle daing turak nengku. Batu maribala kusurai amen pabaji-baji ku pangaleng handuk nampak lulu sungota kugutan eru apa kak napa kang mangasi pagi jam ini tak dapat tujuh paluka yang bateri batu angak nasur ki amen po alhamdulillah ki pang mangasi bebu baji kontri talak kowe alhamdulillah baji kati niat tu kamu nyamari boko nakala asik kabilay lain ka nalinungwa. Mudah-mudahan kamu mengasih. Yang kedua, nakala istri Talha punna ku pangalean kan redengku lepat ku panganrean amen podon rampika ku tayang mantong irung pamunu na lampato anjir ampaka di paga mengasih jurang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya pagamang asin ninyo. Nga pinali niyo kadukaan. Neto tahu tak pintal lo pibradin ang jalan ngalesagi kanre nang pangalliap. Kopi tak pilih ma pibradin kan ngalesagi kopi nang pangalliap. Ningka pun nagana bradin na kamay magibu. Ay tiru biru babugate pantar na to jangan timpat lupa. Nabungan itu jangan tinggal lupa. Suratnya sudah ngari ada terang lupa.
Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga nakana Ibnu Abu Talha harija punnan tama waktu bangia nakun tama di kamar kuat timro tena mentona yerok ku pasela matamku ku jagai rong pangobi na Abu Talha jangan sampai nak kopi ka Abu Talha na tasela matamku maka anjo bangia nalat naka malaikat Jibril sakena tetes salapan ribari pasaka. Mudah-mudahan kemangasin jaga enjo. Ya toto ada bisa largar muting katalak kugarai. Ya to ngo begini tinta ini apa talinda kalau waktu na waktu lo na pagante binena ko rojara makana bagi pore ninda. Jadi tegi pagdulu binena anu di ko rojara pore tulinda. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Anne mandinya malam pertama acara tasawuf maut triniana amuteron turi palagirta ia mi anturing empu. Amu kene inja Ustaz jadi amu kene malam kedua. Alhamdulillah amu malam kedua. Pangpura paku biasana kuna malam pertama tena jatona sallah pawattu. Jadi tabi ni bangeti perlu di. Angapa naku kana tena sallah pawattu. Taunia kabatu pilangeri acara tasia papu rupa-rupi golongan tori kabatu takule selalu dicaramai. Jadi antu tori kabatu pilangeri cara kamana rupa-rupi golongan tori kabatu takule selalu dicaramai. Golongan yang pertama tenai nakule selalu dicaramai tahu tak dodoka. Takule itu selalu tak dodok. Angapa natadod na tawafun ajar kamane iblis laknatullah yatoni baturi kalenta mingkari tompo nai biring matanta atrunja-runja pila lantang bangia pila salai cerita ustazka pila batta lagi matanta ki ilakam mingka pun lapas ani kene corona nakit lang pawara di sabone bangi nakin malo niya pesta ng pangalle litonna marina iarga mahapidana atau tolita iarga prima ng pasengka kaya ciri-ciri iblis laknatullah niya tongi baturi kalenta bingkaronganay biring matanta runja-runja pila lantang bangia pila salek karena elektonga pila adrep tasikitawa mangirik panggonga Allah saya ciri kimula elektok pula lepa istirahat di palasangan ko di sabone pula lepa istirahat pila adrep tasikitu paciri-ciri kepada lekal mingkaan di bangia punna acarita sakena titis sampulo sinampe nampania pura-purani kanari agama tayang atron sinampe dulu na namangi atamenya upa puna dia pembantu dari pemimpuan andi puna itu nakala bidua 1212 lah kada karo-karo puna kan banyak tahu di pakar mulai kapuna cara kamane tabi singali papuy sangkam pepesigang andi bangine inja kadera ko sudah leka jira juma apa diwang mana saya tahu kalau dicanggurin tadi apa tu nak nanti aku kembali pemikam menjadi hutang cerah pelangir cerah jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala 2 tahun yang lalu antama kariballah nama tuanku risengka 2 kilo sebelum ballah nama tuanku macet ni ngalasar nama macet nak hari pesta keperai terus andrai otowa batun dari lokasi na pestaya macet total ki 25 menit tawakkule maju tawakkule mutar otowa disungke kaca karanga alanggar kat bicara Makassar kurang lebih 10 tahun karena bilang tu ciri-ciri nak ada lalang nak terjang balap batu alila binya balap batu pemati hebat ni jelek tu apa buta bikin orang asal pantu ciri-ciri sampai dulu apa tak ciri-ciri kesana pore apa aja berdalikan apa macam lana sakunci lagi pabu mudah-mudahan aja tadi kamu kajaria angapa nak pulang nasa anja tojo gigerati tu kelo nga di kana abadi na tabajua di kana saluar atas keluar sompak aku tak nana jo aga nga kukana oi eletong apa nyorema pun nakamba jo tanjahat na
Nakana iya minja biasa ni pao ni kana cak dolendoli. Bukan apa lain nakana cak dolendoli. Bukan oi, tena kamu salah pacini. Nakana ngape kak? Bukana punna aja lagi kucini ajogi kak teh cak dolendoli. Segin cak lepak irati ajogi. Mudah-mudahan tena elektron kamman jentama maripat rasangata pabudi tena lawa elektron kamman jentama mai. Ipisangkai pak diwampun ni elektron kamman jentama mai. Punan tamak mai elektron kamman jo pan ragi kaya angin cito tuai. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah elektron kamman jentama mai. Degi mai ciri-ciri elektron kamman jadi. Jari ande bangia papu kupauang ki rahasiana tenena takdo pun namato pilangir acara tasia. Antu rahasiana itu kita do kamane papu pun namagi pilangir acara kamane tea ki adalit nawi. Tea ki anjan nongi ki cini ki tanang sungko na ustaska. Kita lihat nangi tak do tu dari nanti adlit lagi mencini kita nasoko na tot ceramanya. Nakana ibu pun aku cini kita nasoko na ustaz aku tak do India bukan kiru bebate tak janjam. Nanakan tegang ustaz bukan lagi janjam diri sika. Tidak tu kita duduk pun janjam diri sika. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tena kulle saluri ceramai tau tena ya jana tappa. Muhtiina tetriki mu'niina pamado ru'usihim ulunna layar tattu tena fakida ilaihim kenanga tarfuhum birimatanna wa afidatuhum nampaatinna kinanga hawa'un kosongi nakana totoata tau amado kiti di pampauan di agama. Mudah-mudahan ane bangini kabatu tena tumbado kiti tumbado takdo do jiria. Bajikan ki ammar baru takdo daripada ammar baru kiti pabu. Punnam baru takdo tawas sebelum takdo miyaki langiri miyaki pak matu. Minta punnam baru kiti dari awal sampai akhir tena kita pak ammar baru kiti jaki. Niat lebat tu ceramah, niat totoa sehingga anjana ciniki totoa ustazka. Anja totoa ya sering batena mado. Sampai amado lari penjadi matana pila natambai ceramah anju ustazka. Lebat doa ceramah na sampai kini totoaya na bapak teh sampai nak kutana ngah. Nakan apa kutatan? Nakan ustazka riala siapa jina joma abad pun dibangia ikat temin tu kucini paling askap langen. Kira-kira disumpahin karya isi ceramahku nan tamak dan wawanta kucini sering bateta amado salaki amado lari penjadi matanta. Nakal dintua ustaz antu sumpahin naku amado kupato dengan antu kanainya anu baturi Allah Ta'ala sigang anu baturi Nabi Muhammad. Minta antu sumpahin na lari jadi matangku tiailan dipas pagayku. Pak Residu di dorkok di pamempoa kasalo dulu ko ceramah. Mudah-mudahan aneh bangia tina tipa Residu ku na kasalo dulu amin. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tina kules kalau ceramah itu sanna ka cipuruna. Temi kana tu ceramah tu cerita lagi tu lagi bercipur tena tunan tamat dulu na bercipur tawa. Jadi tu mai cipur ka ada ranci lalang dulu nak pulang ngiri. Ada pedep siram pipunan yang ke dulu nak pesep di mama. Kemudian alasan ada bangi atau gusalo ceramah inak ke pas setiap bangi lampa angir acara kamman tarik pakai amma dari bala apalute. Tena nalik bak perei bagi bangi apalute. Nakani sumpai kami acara tak mana bagi barat kalau kue bukan nakani kau ada palang mana itu nanti nasa mampu palang tanah tegi salo di orang ngapain dia setia lapat tegi salo nakana kamar situ dia nak kisah itu siapa lote pun nalebat ya acara mati tegi salo kasih kamu terkit tim berpakat dia tidak terkiran dona pun namo terkasih nampe nagapatin berpakat dia rioluanga bat kumari balak mate motor ka tidak nak kare sekantong
salun ng patasun ke bahala karibone mika pun na sinampik bukoy pada sanganta batu maribalak ku mate motor ka agarese kanto na pakamadona tipa na tasun ke bahala ka jargi ba pelokdong apa budik budak-budak sinampi alam pa andri pada sanganta batu wara ribone agarese kanto na pakamadona mudah-mudahan agarese kanto sampai umur Ramadan. Jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih kana tojena ero nialle ajari papelajaran dikaniakan tabatu ane bangia papi. Papelajaran apa ero nialle niat tabatu rigau na ane bangia. Papelajaran nomor setre. Punna ane bangia papu masinia ki baturi dalle kambalana almarhum dengipu amempo-mempo sanging almarhum ni sabu-sabu arena sanging almarhum ni pau-pau mingka almarhum tenami ritampaka nia salan sere waktu papu lamempo-mempo kamatoni anne tawari dalle kambanatta ikatetosen ni sabu-sabu ikatetosen ni pau-pau niya todon taulat cerama mingka tenatomaki ritampaka punna anne watu apabu mungkin kijiniki almarhum dijeli dijini kini rokok, dijini kini sambayangni. Salam sere waktu paku, ikat tetosen na jini tawa ni jetni. Ikat tetosen na jini tawa ni rokok, ikat tetosen na jini tawa ni sambayangni. Punna anne waktu paku, mungkin kalenta ang antar ki almarhum mangir kuburanga. Nijini ki almarhum ni panam rikuburka nijini ki almarhum ni tarawang leba ni tarawang almarhum apumbu gibutta kuburuna ni bokoi almarhum amantang akale-kale rikuburuna salam sere waktu paku ikat tetosel di antara mangiri kuburanga na jinitong kitawa ni panam rikuburka na cinitong kitawa ni tarawang lebaki ni tarawang koku abumbunton ni butta kuburutta ni bokoy tongki amantang akale-kale ri kuburutta punna anne wattua angarruki landri niana moteran almarhum sete wattu tawa sing angarru landri niatta ammotera sadia ki angarru ritumateya sadia tongki nikaruki punna mateki si baji ngatau tau upa antu watun delasukan sengen torannu tolong na amoterang dilepas dengan tangisan tau cilaka antu paku watun delasukan sengen torannu tolong na amoterang sengin tonabeng openg ranmu teaki apareki panggauka teaki apareki kiyo teaki apaslogi kana-kana punna mateki sengin tauranmu apareki panggauka apareki kiyo apasuluki kana-kana punna mateki sengin tau angarmu. Mudah-mudahan ikat tinggal saya di Bangia, saya lewat tu pun na amoteraki, sengin tangaru nasaba naurangi tawa panggau kanta mange riya. Jemaat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ku ajak kalian tu sangkam papakinga sanak nak biri terseguntu jemaah dia kabat tu ane Bangia. Katutui sambayang apa? Katu bikawi sambayan tanpa budi ya gila di Bangia singin pasambayan tantara
Riolo mariluwa punna to waktu maca Al-Quran tau cara di ngaji daerah timur mai Banyu Barat utamakan ini talakawe sekitar Tarabangka ni Papua maka nak katutu sampai ke publik papasan na pita masalah sambayang pak nakara pita punna niat to salewangan tanasa na burak na yar kabaine isari waktu sibuntul waktu isaya nampatena na ero as-sambayang isa maka sakene antu subuh sia-sia talasana jadi pun sumpah dengan sambayang isa nampasaliwangi talasana sakene subuh sia-sia talasana. Yang kedua punna niat to salewangan talasana burane baine sibuntul waktu subuh nampatena na ero sambayang subuh sakene tawa waktu lohor sia-sia talasana dirapi kay waktu lohor kateng sambayang sakene asar sia-sia talasaka antama asar terus sambayang sakene mangaribi sia-sia talasaka antama mangaribi terus sambayang sakene isa sia-sia talasaka punna niat tau angale umur pak 50, 60, 70 tahun umurna nampatena na ero sambayang pilimang salas patak talasa naritumpuk nalinua tena anggana tena artina tena manfaat matu matunda tripandalekana Allah Ta'ala maka ngapa makikun na umur tena anggana teming kana umur di anjama pindrua ki lagi na sia-sia badikangan pia maki ananangi apalagi anjawa pindrua ki natena matu-matuna tena angga na badikangan tia maki analangi apalagi kuna talla sa sia-sia leriboko lang nyapa ki kalbakana jemaat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala makana katutu sambayang ang ngapa perlu dikatutu sambayang mana sede kecamatan Ampalece ki Alwangi ikat temitau sanna bajita nasabat tunggal tahun kiat korban setiap Ramadan puasa pinrom pintal kibat tu haji la bagi tahu di sidakai mingkatel jakira sambayang papu ri alriboko ri akhirat mana sikan kuleleng kau bajik le bagi kau kante na tarima Allah Ta'ala bahaya nak sambayang papu jai kok wajita pokok kata disambai mereka tema terima Allah Ta'ala nakana Abdullah bin Quras kulangnya Nabi Muhammad kana awwalu ma yuhasabu bihi al-abdi yaumil qiyamati as-salat amalaka minal uru-uru lalipakutan nangan ri Allah qiyamaka amalas sambayan tarumpa dari sambai lipakutan nangan ri wa in saluwat sair amali kunna baji sambayanna sedera tahu ia kabusurna kau pajile bakana kau kan jai sike dicadi lompo na tarima kabusuki Allah Ta'ala wa in fasadat sair amali kunna pandra sambayanna sedera tahu ia kabusurna kau pajile baki kau kan jai sike dicadi lompo tena na tarima Allah Ta'ala jadi sampai di pokok sambayang katutu sambayang ang apa pun lakukan sambayang ki saya senantiasa sikarepa ku waktu pambu ku ulang-ulangi setiap lampat tasbih ku babatu ibang pura pak ketika saya di Madinah sampaka ada lewar anjing Jabal Uhud saat di kanan Jabal Uhud niat lalu tulisan yang pertama tahu mengaku kalian Islam ningkatina nakatutui sambayanga Allah riwoko sallam di pantama kiri kacilakanga sedangkan lompona giginna tasir yang riwoko neraka lastan kami gunung Uhud tasir giginna banyak kampadik talungpul dua giginta sekre gigi lakam ni gunung Uhud lumpur tasir lompona gunung Uhud di Madinah laguna 7 kilo sangkaratna 5 kilo tingginya yang kena 780 meter
Niatong angkana sisa pun 70 meter. Dari pun na 32 gihinta. Kira-kira kan tinggal malumpuna pangopangotan yang berbongkok. Api kiri sakit berarti sambay. Mungkin ikat ke sambay kita bisa dipertantar wai atau tuata. Anak tak cikalinta, kinduta, tingata, pitata. Masa baik itu. Tulisan yang kedua. Jarak selangga kiri, selangga kanan mari alri boko atau tea sambayang. Talui allo, talu bangi nalari algasin larinda. Bayangkan Pak, mangka sarajekda 10 serjam antal 10 menit beda setengah lu Pak. Apalagi talu allo talu bangi nalari algasin. Nah kada Abu Hurairah ya Rasul, ang ngapa lu kama tawa apa papun nabita solang na sunni tunu selalu nampak pusu selalu dah kasih apa sih. Tulisan yang ketiga, tau teh sambayang pemati kilakana punate kasambar kongko linua atantu miri alriboko harus kinu inung hamimang waga soko nana acampur cera jaina pintu jumpi tamparalino nampak sanjai. Maka yang kayak gini nampak sisi rutair si kaca apalagi masih batu kecuali masih batu-batu dengan tular mungkin ini kalau nagap pasti batu kamu nyinyi nelayan kami pokok di katupi sambayang kita pakai kena sambayang niat tahu ngale umur bakuna jadi tahu tali bakai sambayang mangi pilangiri cara matasia anya tu cara maya singin sambayang apa pau nana-nana go bajina ina to mago bajiku 40 tahun umur ku napatuloy sambayang darang kali-kali di sambayang napi nawana kali na o karay punna kilakuwa nga umurku an rafiki wattu subuha nakubunga sakti as-sambayan subur jamaah dari masjidika ammo te berballa na singin nawana batu mariwalla na barisan lagi bajik bayi teriwalla na tapar ke benina apa minasur na bapadu na baku na anta mariballa nam panatong barisan lang baku na anta mariballa nam barisan lang tapar ke benina batu anta maribella laki o amat na punang ngaji radiowa sinampi ilaukan rol ruadi nakana benina nakamay kikatena mantu tay patino nakatay tay palamay kuboya nakamay jaki eroto nga mangir masika asambayang subur jamaah ranuna benina langirki apulo-pulo tawi segang nampana di bangian na sorokara ni kani asambayang ang ngaji radiowa di ron-ronto di ngiri benina napaki sungkukna nairantomi ang bala na magni masigika batu magni masika nilumbar jannang masigi sanna kasikki na nakana jannang masigi sekki karon panang cini oi nakita ko tu kamay nakana kodong kerto manin tama di masika asam bayan subur jamaah nakana jannang sekki kato koron tamaki kanang panang ko cini kasingkaan tama jeung kau mandraban raki nakubutaan nako nakana apa pakutat mantak nakana jannang oi siapa raka apna waktu subuh nakana jada bunga sa sambayang kapun nantu waktu subuh kamma tutallu jaraka nakana jannang aku kana memang tegon tamaki maya kumandaman raki apa makuka ni sure lampak lampak tojengi tri pamoterana gape adrupa jumaa abalulu ngamari masihika ia tusik antarai jumaaya apa nakana oi nakiasa gusto kamay nakana jumaaya ero maanne kalaukan asambayan subur jamaah masihika nakana tegurun kalaukan na naguguta ng kabusok ko nana apa pakutat man nakana oi siapa raka apa waktu subuh ka nakana jumaaya kapun nan subuh karu wajiraka nakana motor memang mako inake lagi tallu dari ondang apalagi kau ruwaji sumpah tallu minka sale ruwa minka annabe makana perlu dianuntu masalah sambayang angapa lagi perlu anuntu masalah sambayang tena na yakabusuna pa sambayang tataraka tena na yakabusuna tu tanale bakam mila waktu tena yakabusuna pa sambayang pilih mengasal sifat paham masalah sambayang papu jai pa sambayang tatara jai tu tanaleba ambil waktu
jai pil limang selmas batang belum paham masalah sembahyang. Jadi tidak kebutuhan apa sembahyang, paham masalah sembahyang. Dia pasambayan tatar apa sifat lampang sigang agama sing pasambayan tatar. Narapi taupat rasangan na antame waktu lohor ka saya kari masigi na tau kan antame waktu lohor ka angal lejet ni sambayan lebat kali sambayan antama termasigi na batun tama termasigi na lebat ni sambayan berjamaah ia mami anne tau apakah la sambayan berjamaah mingka anne tau apakah sangin tu taleba ajar imam maka nasi pasoro-soro samna si pasoro-soro niat marani merdalika nakana anne waktu ay nak jar imam kunda tadak jar imam jar jama-jamaah anjo jar imam kabiasa langir tolinna nakana tudul lambusir bobo na parunapak nakana ribo katalua lamus narapak katalnya siaga nabua mitagapere nasambayan lohor narapi raka makarua anjo ajar imam gape asara HP dalika nalepu sikinakanan asa rehapeki nakana iri hari kanan acari teringima nakana ritangaya tiago kana kasambayang ki nakana rikeria bagi na inaktera tela kukanakala panrakabu sigi sambayannya makana butuh ki ilmu pak tanda sak ditumpuk dari luar Tea mi akana urusan akhirat takti bili lagi talla sa tanpa ilmu na susah talla saka susah lagi talla sa tanpa ilmu beda talla sana orang berilmu dan tanpa ilmu kante kama beda na talla sana tau lampu morantau apa kisigang talu tu cara desa ditolok beda talla sa terhampan Cina gisai pak cara de na jawaya na bokoi pak rasangan anyung ke balukang apa na balukang sate madura laku balukang na terkenal ki pak rasangan asipa na sate ya taubat tu tawari madura bugi singa poretong anyung ke balukang apa na balukang sok telera pangke laku balukang na terkenal ki pak rasangan asipa na soka taubat tu pangke Mangka sarat cara dengan peretong anyung ke balu-balukan apa na balukan coto mangkasar laku balu-balukan na terkenal pada sangana asipa na cotowa tubat termangkasar dia mangkasar tola batu di batu-batu apa na balukan nasi campur batu-batu tena pabalina kan dia campur batu-batu pabaluna tubat di batu-batu maka butuh ilmu talla sa tumpuna anil luwa Jumat rahmati Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan pas buntulan tadi baginya pas sabakal lompor yang riboko asibuntuluki ilang surjana karing Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan tuli pengalat berita almarhum dengepo siguntu gau pajik lepa kana gaukang ni tarima kabu sugiri Allah ta'ala Sekuntu kasalan lebat nagaukan sengaja tidak sengaja jadi lompor di pemoporan dari Allah Ta'ala. Nisari kesingaran di alam barsa. Nisari ketigasan lembent daripada masa. Nisari kalau muang lantetetkan sirat. Ni pasiluntur yang motor siang kologana siang Rasulullah langsung gana Allah Ta'ala. Keluarga tinggalkan tabah dan sabar ang hadapi percobaan Allah Ta'ala. Jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jika natujena anne bangnia paku sanna ingi jaina eru kubatuanki sanna ingi jaina eru kupakasingarangki minta punna kucini jemaahnya masing kador ki kaci corona ripantileka kador ki ayat dari pamempori kadiraya kador tongi lapakang kuri pembintingan kador tongi pango-pango kuri mapawa kan raja wadadar kilalang kador tongi pantayang si kador iki kador kenang sanak bajina kador kenang sanak lakbirina kador kemunta agak baji utamana asam bayang berjamaah
di mana azan dikumandangkan yarkah primasika. Mudah-mudahan apa tu pagasingaran ki mana sinampe mana sikete angir manfaat matu-matur katingasanya ilang tanjapai kata Allah salino untuk menuju kehidupan selanjutnya yang sifat abadi ia mi'antu Allah guna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.